Please do subscribe to Prajabheri News Channel. ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शिवा पंचाशी परमेश्वरे फल अभिषेकाञ्चकर्ष्ये फलेभ्यो फलेभ्यः तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कनिष्ठा च प्रजा च मध्यमा च विकल्पः च वस्वन्या च श्रोतस्या च दीप्या च तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अघोर अस्तु भगवन् ईश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्र्यम्बकाय त्रिगाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम अस्य रुद्रस्य विष्णुस्य अनुष्टुप् छन्दः अघोर्षिः संकर्षणमूर्ति स्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषश्रेष्ठः रुद्रो देवता अग्निकृच्छर्मायामिष्टकायागुं शतग्रे जपाभिषेके सकलस्य रुद्रादिस्य श्रीरुद्रो देवता एका गायत्री छन्दः कृष्णशुद्धः मृत्यो श्री परमेश्वरीतार्थे शतद्रे जपाभिषेके च विनियोगः। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमस्ते रुद्रमन्योतो देशवे नमः। नमस्ते भव्यावते नमः। यात इशिष्यतमो शिवं भवते द्रुः शिवास्रव्याय तौतयान रुद्रमणया याते रुद्र शिवा तनूरा घोरा च मे कृतच्च मे सर्वाच्च मे श्लोकच्च मे वशच्च मे यशच्च मे भगच्च मे द्रविञ्च मे इंताच मे दर्ताच मे ज्येष्ठञ्च मे रुद्रञ्च मे वशच्च मे यशच्च मे भगच्च मे द्रविञ्च मे इंताच मे दर्ताच मे। ओम रुद्रनाथाय विद्महे रुद्रादिमहे तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमिं विश्वतोर्त्वा अत्यतिष्ठदशाङ्कुलं वर्षैवेदकं सर्वं यद्भूतमेच्च भव्यम् उदावृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोति एतावानस्य महिमा अतो जायागुं च पुरुषः पादो अस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य पृथिवी त्रिपादस्य पुरुषः पादस्पृहः ततश्वस्व तस्मात् विराटयात विराजो आदिपुरुषः सजातो अतिरिच्यत पश्चिद्बोधोर्वः यत्पुरुषेण विषः देवता वसन्तो असिदाचं ग्रीष्म इत्मश्रितभिः। ओम अनादिशाश्वतं शान्तं चैतन्य